अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गिलगित बल्तिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जियोग्राफी है इसके बारे में बताऊंगा। ये ऑल ओवर पूरी पाकिस्तान में और पूरी गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी कम्पिटिटिव टेस्ट होती हैं वहाँ पर अक्सर एमसीक्यूज़ बनते हैं यहाँ से। तो आप इस वीडियो को आखिर तक अच्छी तरीके से देखें ताकि आपका कंसेप्ट पूरा हो जाए। यहाँ पर मैंने जिन टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये एज जनरल नॉलेज अगर मैंने यहाँ पर लिखी है, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस कांस्टेबल सीटीयू सीटीटी ये हर सूबे में होती है पाकिस्तान के। एपीएससी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एनटीएस एंड ओटीएस पेपर्स, एटीईए टेस्ट है, पीपीएससी हमारे पास एसपीएससी है, के पीपीएससी है, बीपीएससी है, सीएसएस और हालांकि पीएमएस जनरल नॉलेज में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान ऑल ओवर अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो ये टेरिटरी इलाका है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान में ज़म नहीं है, यानी पाकिस्तान में ऐड नहीं है। ये एक कंट्रोवर्शियल इलाका है यहाँ गिलगित बल्तिस्तान। तो ऑल ओवर इसमें हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में 3 डिवीजन्स हैं, उसके बाद 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर हमारे पास 34 तहसील्स हैं, 34 हैं तहसील्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल सिटी है हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान की, ये हमारे पास है गिलगित। यहाँ पर फर्दर हम पढ़ेंगे डिवीज़न का नाम क्या है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं और उनका हेडक्वार्टर कौन सा है और तहसील कौन सी हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक सही से देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिलगित डिवीज़न के ही। तो जो गिलगित डिवीज़न है इसका जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वो है हमारे पास गिलगित सिटी। जैसा आपको मालूम है जो डिविजनल हेडक्वार्टर होता है वो क्यों होता है और किस वजह से बनाया जाता है। तो गिलगित डिवीज़न के अंदर हमारे पास 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास गिलगित डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हुंजा डिस्ट्रिक्ट है, फिर हमारे पास नगर डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद गिज़र डिस्ट्रिक्ट है और लास्ट में हमारे पास गुपिस यसिन डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम गिलगित डिवीज़न के अंदर फर्स्ट जो गिलगित डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर उसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो गिलगित है और इसके अंदर 3 तहसील्स हैं। सबसे पहले गिलगित तहसील है बज़ात ख़ुद, दनियोर तहसील है, जुगलोट तहसील है। नेक्स्ट में जो हुंजा डिस्ट्रिक्ट है उसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो हमारे पास अलीआबाद है और इसके अंदर फर्दर मोर 3 तहसील्स हैं। अलीआबाद तहसील है, गोजाल तहसील है और हमारे पास शिनकी तहसील है। ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान की जो पोस्ट हैं और एपीएससी की और सीएसएस और पीएमएस के जो पेपर हैं वहाँ पर एमसीक्यूज़ में जनरल नॉलेज में मैंने पढ़ा था। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं कि हेडक्वार्टर कौन सा है और डिवीज़न कितनी है, डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, तहसील्स कितनी है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो नगर डिस्ट्रिक्ट है उसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखा है देखो, हरिस्पो है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर फर्दर मोर 3 तहसील्स हैं। नगर 1 तहसील है हमारे पास सिकंदराबाद, जिसको हम नगर 2 भी कहते हैं। फिर हमारे पास छला तहसील है। फोर्थ में हमारे पास गिज़र डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो गाकुच है। इसके अंदर सिर्फ 2 तहसील हैं, पुनियाल तहसील और इश्कोमन तहसील। फिर लास्ट में जो गुपिन यसीन डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, उसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो हमारे पास फंडर है। इसके अंदर फर्दर 3 तहसील्स हैं, गुपिस तहसील है, यसीन तहसील है और फंडर तहसील। तो ये हमने सारे किसके अंदर पढ़े, गिलगित डिवीज़न के अंदर पढ़े। 5 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके अंदर तहसील कितनी है आप लोग इधर पढ़ सकते हैं, 3 3 3 2 और लास्ट की इसमें 3। आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट में हम आते हैं यहाँ पर जो हमारे पास बल्तिस्तान डिवीज़न है। इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बातें ऐड करूंगा, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं। आप लोगों ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जितने डिवीज़न्स और जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका जो एरिया है रकबे के लिहाज से आपने याद रखना है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी है, ये आपने याद रखना है।
اس کے بعد جو بلتستان ڈویژن ہے، سیکنڈ ہمارے پاس جو گلگت بلتستان کی ڈویژن ہے وہ بلتستان ڈویژن ہے۔ اس کا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے ہمارے پاس وہ ہے سکردو سٹی۔ اس کے اندر اس کی کتنی ڈسٹرکٹس ہیں یہاں پر ہمارے پاس 1 2 3 4 5، اس کی بھی کتنی 5 ڈسٹرکٹس ہیں۔ اگر ہم سکردو ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو اس کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ سکردو ہے، اور اس کے اندر فردر مور 3 تحصیلس ہیں ہمارے پاس، سکردو تحصیل، گمبت تحصیل اور گلتری تحصیل۔ سیکنڈ ہمارے پاس جو ڈسٹرکٹ ہے بلتستان ڈویژن کی وہ ہے گانچے ڈسٹرکٹ، اس کی ہمارے پاس 6 تحصیل ہیں، تو یہ کافی زیادہ ہے۔ سب سے پہلے کھپلو تحصیل ہے، یہاں پر دگنی تحصیل ہے، مشبرم تحصیل ہے، چوربت تحصیل ہے ہمارے پاس، کرس تحصیل ہے اور ہلدی تحصیل ہے۔ تو یہاں پر مجھے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے یہاں پر ان کو بولنا تھوڑا، کیونکہ عجیب سے نام ہے، تو آپ کو اگر یاد ہیں تو آپ لوگ کمنٹ کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو تھرڈ ہمارے پاس جو ڈسٹرکٹ ہے بلتستان ڈویژن کی وہ ہمارے پاس شیگر ڈسٹرکٹ ہے، اس کا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے وہ شیگر ہے ہمارے پاس۔ ہاں یہ میں بھول گیا، جو گانچے ڈسٹرکٹ تھی اس کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ کھپلو ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو شیگر ڈسٹرکٹ کا ہمارے پاس ہیڈ کوارٹر شیگر ہے، اور اس کے اندر 2 تحصیلیں، شیگر تحصیل اور گلاب پور تحصیل۔ فورتھ میں جو کھرمنگ ڈسٹرکٹ ہے ہمارے پاس، اس کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ تولتی ہے، اس کے اندر صرف 1 تحصیل ہے، وہ ہمارے پاس کھرمنگ تحصیل ہے۔ لاسٹ میں ہمارے پاس روندو ڈسٹرکٹ ہے، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ڈمبوداس ہے، اور اس کی 1 تحصیل ہے روندو تحصیل۔ تو یہ ہم نے بلتستان ڈویژن کے بارے میں سب کچھ پڑھا۔ آپ لوگوں نے جس طرح میں نے اوپر گلگت ڈویژن کے اندر پڑھایا تھا، جو کچھ مینشن کیا تھا وہ یہیں پر اپلائی کر کے ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ پھر ہمارے پاس لاسٹ میں آتا ہے یہاں پر دیامر ڈویژن، اس کا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہمارے پاس چلا سٹی ہے، اس کے اندر ہمارے پاس 1 2 3 4 ہمارے پاس صرف کیا ہیں، ہمارے پاس ڈسٹرکٹس ہیں۔ سب سے پہلے دیامر ڈسٹرکٹ ہے، اس کے بعد استور ڈسٹرکٹ ہے، تھرڈ میں دریل ڈسٹرکٹ ہے، فورتھ میں ٹانگی ڈسٹرکٹ ہے۔ دیامر ڈسٹرکٹ کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ چلاس ہے، اور اس کے اندر 3 تحصیلس ہیں، چلاس تحصیل، بابوسر تحصیل، گوہر آباد تحصیل۔ نیکسٹ سیکنڈ میں جو استور ڈسٹرکٹ ہے ہمارے پاس، اس کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ عیدگاہ ہے، اس کے اندر فردر مور 2 تحصیلس ہیں، استور تحصیل اور یہاں پر شونتیر تحصیل۔ تھرڈ میں ہمارے پاس جو دریل ڈسٹرکٹ ہے، اس کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہمارے پاس گمری ہے، اس کی 1 تحصیل ہے وہ ہمارے پاس دریل تحصیل ہے۔ اور لاسٹ میں جو تانگیر ڈسٹرکٹ ہے، اس کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہمارے پاس تانگیر ہے، اور اس کے اندر صرف 1 تحصیل ہے وہ ہمارے پاس تانگیر تحصیل۔ تو یہ آل اوور آج ہم نے ڈسکس کیا، اور میں نے ڈسکس کیا گلگت بلتستان کی جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں جغرافی ہے، کتنے ڈویژنس ہیں، کتنے ڈسٹرکٹس ہیں، کتنے ہیڈ کوارٹرس ہیں، کتنے تحصیلس ہیں۔ تو یہ ہر ایم سی کیوز میں کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھے جانے والے کوشچن ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ باقی میں نے پلے لسٹ بنائی ہے یہاں پر ٹیسٹ کے حوالے سے اور سکل کے حوالے سے، آپ لوگ ان کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور ریسنٹ یہاں پر گلگت بلتستان میں پولیس کانسٹیبل اور سی ڈی ڈی کی پوسٹ آئی ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور دیگر جتنی بھی ٹیسٹ آتی ہیں پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی کمپٹیٹیو ٹیسٹ، وہاں پر بھی یہ سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جو ابھی کمپٹیٹیو ٹیسٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔